Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Zafira binti Zawi Al-Layazawawi. Nombor matrik D1831175. Saya daripada kumpulan grup 3 dan saya buat surah Al-Isra ayat 289. Baiklah, saya akan bacakan jawapan soalan pertama pasal bab tajuk idofah. Okey, yang pertama, Janibal Barri, ayat 68, mudhaf dia janibah, mudhaf ilaih dia barri. Yang kedua dipetik daripada ayat 75, di'fal hayati, mudhaf dia di'fa, mudhaf ilaih dia hayati. Yang ketiga dipetik daripada ayat 75 juga, di'fal mamati, dia punya mudhaf di'fa, dia punya mudhaf ilaih mamati. Soalan yang kedua bertanya pasal huruf jar. Yang pertama, fil bahri, dipetik daripada ayat 70 dan ayat 67. Dia punya huruf jar fi, dia punya isim majrur barri. Yang kedua, illal barri, dipetik daripada ayat 67 juga. Dia punya huruf jar illah, isim majrur dia barri. Yang ketiga, ayat 69, fihi, huruf jar dia fi, isim majrur dia hi. Yang keempat, minar rihi, ada petik daripada ayat 69 juga. Ada punya huruf jar minal, minah, dia punya isim majrur ar-rihi. Yang kelima, bihi, ada petik daripada bunyi motor rumah tepi jalan. Ada petik pada ayat 69 juga. Huruf jar dia bi, dia punya isim majrur dia hi. Yang keenam, minat thayyibati, ayat 70, dia punya huruf jar minal, dia punya isim majrur thayyibati. Yang ke-8, yang seterusnya tak ingat dah apa. Bi imamihim, ada petik pada ayat 71, dia punya huruf jar bi, dia punya isim majrur imamihim. Bi yaminihi, dia petik pada ayat 71 juga, dia punya huruf jar bi, dia punya isim majrur dia yaminihi. Seterusnya, fil akhirati, ada petik pada ayat 72, dia punya huruf jar fi, dia punya isim majrur al-akhirati. Seterusnya soalan yang ketiga tanya pasal fa'al. Baiklah, yang ini yang pertama, ayat dia ambil daripada petik ayat 67. Dia punya fa'al tad'una. Dia punya dia punya jenis fa'al mudhari'. Domir dia domir antum, huruf asal da'a, wazan dia taf'una. Dia punya ni mujarrad sulasi, fa'ula, yaf'ulu, if'ul. Yang kedua, najakum. Najakum fa'al mudhari', domir dia nahnu, huruf asal dia ja'a, wazan dia taf'ukum. Dia punya ni mazid sulasi biharfin wahid, fa'ilah, fa'ala, yufa'ilu, fu'il. Yang ketiga, a'radtum, ayat 67 juga, fa'al madi, domir dia antum juga, huruf dia huruf asal dia arada, dia punya wazan af'altum. Dia punya ni mazid sulasi biharfin wahid, af'ala, yuf'ilu, uf'il. Seterusnya, kana. Yang ni ada dekat dua ayat, yang itu ayat 67 dan 72. Dia punya fa'al al-madi, dia punya domir huwa, huruf asal dia kana. Dia punya wazan dia fa'ala, mujarrid sulasi, fa'ala, yaf'ala, if'al. Seterusnya, janibah, ayat 68, fa'al madi, domir dia huwa, huruf asal dia janibah, wazan dia fa'ala, mujarrad sulasi, fa'ala, yaf'ala, if'al. Seterusnya, yursila, fa'al mudhari' huwa, huruf asal dia rasala,
wazan dia yuf'ila. Mazid sulasi biharfin wahid. Uf'al, yuf'il, uf'il. Seterusnya hasiba. Fi'il madi, domir dia domir humah, huruf asal dia hasobah. Dia punya wazan fa'ila. Dia punya wazan dia fa'ilan. Lari tulisan telefon kalau dalam laptop. Okey kot. Mazid sulasi biharfin wahid. Fa'ala, yufa'ilu, fa'ila. Seterusnya tajidu. Tajidu fi'il mudhari', domir dia domir anta, huruf asal dia jada atau jada. Wazan dia tafilu. Wazan dia tafilu. Dia punya ni mujarrad sulasi. Lari juga yang ni. Fa'ala, yaf'ila, if'ain. Yang ni dipetik daripada ayat 68 dan 69 juga. Amintum, fi'il madi, domir antum. Dia punya huruf asal amanah. Wazan dia fa'iltum. Mujarrad sulasi. Fa'ala, fa'ila kot yang ni. Fa'ila, yaf'in, if'in. Maafkan saya agak terabu tulisan ni. Yu'idakum. Dia petik daripada ayat 69 juga. Fi'il mudhari', domir dia huwa, huruf asal dia ida atau ida. Dia punya wazan yuf'ilakum ataupun yufi'akum. Dia punya ni mujarrad rubai. Fa'lala, yufa'lilu, fa'lil. Yang seterusnya ayat 69 juga. Kafartum, fi'il madi, domir dia antum, huruf asal dia kafaro, kafir. Dia punya wazan dia fa'altum. Mujarrad, dia punya ni mujarrad sulasi. Fa'ala, yaf'ala, if'al. Seterusnya tabi'an, ayat 69. Dia punya ni fi'il mudhari', domir dia anta, huruf asal dia bai'a atau ba'a. Dia punya wazan dia tafi'lan atau tafi'an. Dia punya ni mazid sulasi biharfaini. Tafa'ala, yatafa'ala, tafa'il. Terusnya ayat 70. Karamna, fi'il madi nahnu. Dia punya wazan nahnu. Dia punya domir nahnu. Dia punya huruf asal karamah. Wazan dia fa'alna. Dia punya ni mazid sulasi biharfin wahid. Fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Seterusnya daripada ayat 70 juga. Hamalnahum, fi'il madi nahnu. Dia punya wazan nahnu. Dia punya domir nahnu. Dia punya huruf asal dia hamalah. Dia punya wazan dia fa'alnahum. Mujarrad sulasi fa'ala, yaf'ala, if'al. Seterusnya razaqnahum, fi'il madi, domir nahnu, huruf asal dia razaqah. Dia punya wazan fa'alnahum. Mujarrad sulasi fa'ala, yaf'al, if'al. Seterusnya fadalnahum, fi'il madi nahnu, fadalla. Dia punya huruf asal dia fadalla. Dia punya ni, dia punya wazan fa'alnahum. Mazid sulasi biharfin wahid. Fa'il, fa'ila, tufa'ilu, fa'il. Dia punya ni seterusnya ayat 70 juga. Tafdilan, fi'il madi huma,
domir dia huma huruf asal fadalla wazan dia taf'ilan mazid sulasi biharfaini tafa'ala yatafa'ala tafa'il. Maafkan saya, fi'il madi tu alifnya al-madi sepatutnya jadi tak tahu dia jadi hilang. Nanti saya tambah. Nad'u mudharri'. Ada seterusnya ayat 71 nad'u fi'il mudharri' domir dia nahnu huruf asal dia da'ah wazan dia naf'u mazid sulasi biharfaini if'al yaf'alu if'alil. Seterusnya ayat 71 juga yaqra'una fi'il mudharri' domir hum huruf asal dia qara'a wazan dia yaf'aluna mazid sulasi biharfin wahid af'ala yuf'ilu af'il. Seterusnya ayat 71 juga yuzlamuna fi'il mudharri' domir hum huruf asal dia zalama punya wazan yuf'aluna mazid sulasi biharfin wahid uf'al yuf'ilu uf'il. Seterusnya ayat 72 adallu fi'il mudharri' domir ana huruf asal dalla wazan dia wazan dia wazan dia apa ni, tak nampak, maafkan saya. Wazan dia af'ala adalla, jadi yang ni af'ala lah. Tak tahu kenapa macam ni jadinya. Tak apa, nanti dekat saya punya ni betul kot, saya betulkan. Dia punya ni mujarrad sulasi fa'ala yaf'ala if'al. Seterusnya kadu ayat 73 fi'il madi hum kada. Aku rasa dia kada. Dia punya wazan fa'lu. Dia punya ni mujarrad sulasi fa'ala yaf'ala if'al. Maafkan saya, terpanjang pula, banyak sangat fi'ilnya. La yaftinu ayat 73 la yaftinunaka fi'il mudharri' hum qanat domir dia hum huruf asal dia qanata wazan dia la yaf'ilunaka mazid sulasi biharfin wahid af'ala uf'ala yuf'ilu uf'il. Ni auhayna ayat 73 juga fi'il madi domir nahnu huruf asal dia wahyu wazan dia af'alna mazid sulasi berharfin wahid af'ala yuf'il af'il. Saya nak rotate asyik saya ni supaya tak tahu dia jadi baris dia tak pukang jadinya. Yang ni pun sama juga ya. Maafkan saya. Seterusnya la'attakhazuka. Dia punya ni fi'il amar. Wah, ni pelari juga. Domir dia antum. Huruf asal dia akhaza ataupun khuzu. Dia punya wazan la'ataf'alu. La'attakhazu, jadi wazan dia la'ataf'alu. Macam mana nak sebut la'ataf'alu? Mujarrad sulasi fa'ala yaf'ala
if'al. Yang seterusnya ayat 74. Sabatnaka. Fa'il madi domir dia nahnu, huruf asal dia thabit. Dia punya wazan fa'alnaka. Mazid sulasi biharfin wahid. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Seterusnya kita tahu fa'il madi domir anta, huruf asal dia kada. Dia punya wazan filta. Mujarrad sulasi. Fa'ala fa'ala yaf'ala yuf'al. Seterusnya ayat 74 juga. Tarkanu. Fa'il mudhari' anta, huruf asal dia rokana, wazan dia taf'ala. Mujarrad sulasi biharfin wahid. Uf'ala yuf'ilu uf'il. Yang terakhir ayat 75. La'azzaqnaka. Fa'il madi domir nahnu, huruf asal dia zaka, punya wazan la'afalnaka. Mujarrad sulasi fa'ala yaf'ala yaf'al. Maafkan saya, adik saya menjerit. Sorry, banyak gangguan kat sini. Soalan seterusnya, soalan yang keempat yang pasal domir. Okey, ni domir munfasil marfu' ni memang dekat dalam surah tu saya jumpa satu je, huwa dekat ni ayat 72. Okey, seterusnya fi fa'il dia punya ni ayat 67. Tad'una wal jamaah fa'il mudhari' antum. Seterusnya ba'da fa'il yu'idakum, dia punya domir dia kum, ayat 69. Ba'dal isim an yu'idakum, dia punya domir kum, ayat 69 juga. Ba'dal huruf bikum, domir dia kum, ayat 68. Fi fa'il lagi a'radtum, ta'ul fa'il, tanda dia ta'ul fa'il, fa'il madi antum, ayat 67. Ba'da fa'il yu'rikum, domir dia kum, ayat 69. Razaqnahum, domir dia hum, ayat dia 70. Ni ba'dal isim 70 ni. Lepas tu ba'dal huruf alaikum, domir dia kum, dipetik daripada ayat 69 dan 68. Fa'il amintum, ta'ul fa'il, fa'il madi antum, ayat 68 dan 69. Ba'da fa'il la yaftinunaka, dia punya domir ka, ayat 73. Seterusnya ba'dal isim iyahu, domir dehu, ayat 67. Maafkan saya, adik saya menjerit lagi. Seterusnya ba'dal huruf lakum, domir dekum, ayat 68 dan 69. Fi fa'il kafartum, ta'ul fa'il, fa'il madi antum, ayat 69. La'attakhadhuka, ni ba'da fa'il la'attakhadhuka, ayat 73. Dia punya domir ka. Ba'dal isim alaina, domir dena, ayat 69 dan 75. Ba'dal huruf fihi, domir dihi, ayat 69. Seterusnya fi fa'il lagi karamna, dia punya tanda dena, fa'il madi nahnu, ayat 70. Ba'da fa'il sabatnaka, dia punya domir ka, ayat 74. Ba'dal isim bi imamihim, dia punya domir him, ayat 71. Ba'dal huruf bihi, dia punya domir hi, ayat 69. Hamalnahum, dia punya domir hamalnahum, tanda dia na, fa'il madi nahnu, ayat 70. Ba'da fa'il
azaknaka domir dekah ayat 75. So ba'da fi'il memang ni je saya jumpa. Lepas tu ba'dal isim kita bahu hu ayat 7, dia punya domir hu ayat 71. Ilaika domir dekah ayat 73. Fadol seterusnya kita pergi fi'il balik. Fadolnahum fi'il madi nahnu ayat 70. Ba'dal isim biyaminihi dia punya domir hi ayat 71. Ba'dal huruf ilaihim punya domir him, dia punya domir him ayat 74. Ba'dal huruf sampai situ je yang saya jumpa. Kita pergi balik dekat fi'il tafdilan. Tanda dia alif ta'nis. Fi'il madi wa domir duhumah ayat 70. Lepas tu ba'dal isim fi hazihi ayat 72, dia punya domir hi. Ba'dal isim sampai situ je saya jumpa. Kita pergi balik kat fi'il yang paling banyak. Kadu wal jamaah fi'il madi domir duhum ayat 73. Yaqra'una wal jamaah fi'il mudhari' domirhum 71. Yuzlamuna wal jamaah fi'il mudhari' hum ayat 71. Yaftinuna wal jamaah fi'il mudhari' hum ayat 73. Yaftinuna wal jamaah fi'il mudhari' hum ayat 73. Auhayna dan dena fi'il madi domir nahnu ayat 73. Kabannaka tanda dena fi'il madi nahnu ayat 74. Kita ta'ul fi'il fi'il madi domir anta ayat 74. Azakna tanda dena fi'il madi nahnu ayat 75. Soalan seterusnya domir mustatir. Kita baca domir mustatir fi'il madi dulu. Kana punya domir dia huwa. Ayat ambil dari ayat 67 dan 72. Seterusnya janibah. Ayat 68 domir dia huwa. Dia punya bukan domir. Apa ni dia punya ni? Dia punya tu huwa. Fi'il madi memang ni je saya jumpa. Dua ni je saya jumpa. Fi'il mudhari' pula naja'akum. Dia punya ni nahnu 67. Yaksifa huwa ayat 68. Yursila huwa ayat 69 68. Tajidu anta 69 68. Yu'idakum huwa ayat 69. Alhamdulillah. Rabi'an anta ayat 69. Nad'u nahnu ayat 71. Adallu nahnu ayat 72. Tarkanu anta 74. Taftari anta ayat 73. Seterusnya soalan yang terakhir. Nombor 1, al-insanu kafuran. Tema ada golongan manusia yang tidak bersyukur atau kufur dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia kat sini orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dasar dia kafaro. Makna kata dasar kafir. Nombor 2, illa iyahu. Golongan yang dia punya tema golongan yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya makna perbuatan syirik. Kata dasar dia ilah, makna kata dasar dia selain. Yang seterusnya ketiga, Bani Adam, umat Nabi, tema dia umat Nabi Adam yang taat. Dia punya makna orang yang beriman kepada Allah. Kata dasar dia Adam. Dia kata makna kata dasar nama Nabi Adam alaihissalam. Nombor 4, kita bahu biyaminihi. Tema ada golongan manusia yang rajin beribadah dan banyak kebaikannya semasa hidup di dunia. Makna dia ahli syurga. Kata dasar dia yamin. Makna kata dasar dia kanan. Yang kelima,
wa adallu sabilan. Di mana golongan manusia yang banyak melakukan dosa ketika hidup di dunia. Dia punya makna ahli neraka. Kata dasar dia dallu. Makna kata dasar sesat. Ayat ke-6. Auhayna. Ayat-ayat, tema dia ayat-ayat yang mesti dituruti dan dijadikan paduan hidup. Aduh penat, maafkan saya Ustazah. Dia punya makna perintah Allah SWT. Kata dasar dia wahyu. Makna kata dasar wahyu ayat yang ke-7. Li'azan nakah golongan tema dia golongan pendosa yang akan dihukum oleh Allah SWT di dalam neraka. Maknanya sesaan neraka. Kata dasar dia dhaqa. Makna kata dasar rasa. Ayat 8 amintum. Tema dia golongan manusia yang sering melakukan dosa sehingga lupa akan azab Allah SWT. Makna dia golongan manusia yang leka dan bakal ahli neraka. Kata dasar dia amanah. Makna kata dasar aman. Yang ke-9 fayuqriqukum. Tema dia golongan manusia yang Allah SWT tidak mengizinkan mereka masuk ke syurga atas sebab mereka kufur. Maknanya kat sini orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Kata dasar dia yukhraqa. Makna kata dasar menenggelamkan, menghalang atau mengharamkan. Yang terakhir sekali yauman nad'u. Tema dia setiap manusia akan dikumpulkan dan akan dihitungkan setiap perkara yang mereka melakukan semasa hidup. Maknanya hari kiamat ataupun hari pengadilan. Kata dasar dia yaum. Makna kata dasar hari. Maafkan saya atas gangguan bunyi, segala bunyi ada. Maaflah rumah saya berjalan, ada bunyi ni. Lepas tu adik saya pula tak tahu kenapa. Dia pula menjerit. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.